Grabe itong experience ko guys, panoorin nyo, grabe, para talaga ako nasa horror movie. Isipin nyo, biglang may lumabas na anino, panoorin nyo, nandyan lang yan, tignan nyo, mamaya makikita nyo yan, tapos bigla siyang mawala. Panoorin nyo lang, yan yun, focus kayo, tignan nyo, yun, nakikita nyo ba yan, Pops? Yan. Mamaya, lalabas ulit yan. Alam mo, kinikilabutan talaga ako kasi halos lahat ng balahibo ko tumatayo eh. Panoorin nyo yan guys, tignan mo. Tingnan nyo lang ha. Ayan. Mamaya lalabas yan. Nakakatakot talaga. Feel na feel ko nasa horror movie ako eh. Pero hindi, totoo to eh. Panoorin nyo yan. Malapit na. Yung bandang madilim, yung sa may pinakamadilim talaga. Makikita nyo yung lalabas yun. Yan. Malapit na guys. Yan lang. Yan.